Best English speaking practice. Fast and easy. ज्ञान नै शक्ति हो. Knowledge is power. Knowledge is power. ज्ञान नै शक्ति हो. कहिल्यै पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्. कहिल्यै पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्. Never look back. Never look back. कहिल्यै पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस्. कसैले हजुरसँग माया गर्छ. Somebody loves you. Somebody loves you. कसैले हजुरसँग माया गर्छ. सफलता हजुरको हो. Success is yours. Success is yours. सफलता हजुरको हो. Take action now. Take action now. अब कारबाही गर्नुहोस्. म तिमीलाई चाहन्छु. I want you. I want you. म तिमीलाई चाहन्छु. मेरो हात समाऊ. Hold my hand. Hold my hand. मेरो हात समाऊ. यो अहिले गर. Do it now. Do it now. यो अहिले गर. Do it now. हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ. हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ. You can speak. You can speak. हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ. मलाई पनि यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. मलाई पनि यस्तै लाग्छ. बाठो नबन्नुहोस्. Don't be clever. Don't be clever. बाठो नबन्नुहोस्. आफ्नो दिमाग लगाउनुहोस्. Use your brain. Use your brain. आफ्नो दिमाग लगाउनुहोस्. म हराएको छु. I am lost. I am lost. म हराएको छु. I am lost. भित्र नजानुहोस्. Don't go in. Don't go in. भित्र नजानुहोस्. Don't go in. मलाई यो लिन दिनुहोस्. Let me take it. Let me take it. Let me take it. मलाई यो लिन दिनुहोस्. मलाई हेर्नुहोस्. Look at me. Look at me. Look at me. मलाई हेर्नुहोस्. Look at me. मलाई हेर्नुहोस्.